ACBF, 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 Amis téléspectateurs, amis internautes, bonjour et bienvenue sur une émission consacrée spécialement pour la fête du cinéma, dont nous recevons aujourd'hui sur ce plateau les artistes cinéastes et ceux-là qui nous égayent culturellement. Alors, le comité d'organisation est avec moi sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, mon journaliste. Étant donné que nous sommes sur une émission ultralangue, alors il nous est permis de parler toutes catégories confondues de langues. Français Non, peu n'importe, mais Tomito me sing Minado. Ouais, Minado. Ini malevle zon wato doko bonka to khobonu sin aibaji bo to azon ti sian liji aziza yin ko ti no yin denagan ganzo adino bo tito khwe heton yin president na tito to khwe loton be mi ole basi president na okhwelo eyan mina gowa okhwelo jidi babache mi kabo mi do mi dele kia me to ki pomile iro mi do tous clinota alias conséquent bo mi do po to na do de le po kwa obla po so mo do le po sin asome karono misrete no bon do fa kon atisato akiro me flente ogbon no vi mi do po eyo be to ho cambio he mina cambio mi to no wa mi to ebe mina beson no yin ACBF lo etewen ACBF mais daro denagan. Bon, ACBF c'est en français. Donc mika hemina do edo kungbe. Donc ACBF veut dire A, artiste cinéaste du Bénin en fait. B, les artistes cinéastes du Bénin en fait doit être miou malin vletole Retinto Bénin Igbadile Mito Okhwedu. Eyon nine dagbe ene nkoton le nine de mi do lanu do to Bénin Igbadile ni etewe mi kalen kon kakabo mi do de nine dagbe ene ton kasekon journaliste ni mina do mi do na do pe da hona jiho yewe de ko igbeto dato do o eno wa jo moja ka eso te ni do ni mi le ko pon la kaka alide martin bo mi we wa mi tere eto ndo ehun da mi to te o do mi le tomato ti to mi to si pepe moto Benin me blebu mato ti to me mi to si pepe monado no podo medele tin bo ile ni edo nu wa nkan don le mi le no yi akwa we e mu wa akwa na mi le mi no yi akwa we Imono wa na mi le bona mina ba gbobo wa lo eni lo janwe kanu tron agadon to gan mi ton le abi ni le to lo ton gbe lo so to so wa to le si chechen bo yele lo janwe mi no mi mo bo mi le ma do ali lo de pipi mi gun adu si mi gbon godo no ko bona bai drowe asiza ho mi bo mi do mi na je podo du pe e lo do pot na drowe do ko si de le blan me ko to na te kaka bo ti ho ye ma fo gboro ko ba do mi do pon gami ton ho do eno do na mi do pe mi to mo no po o mi le no ba ndi mi no ba ya ko mi no wa le bo ho ni le no so po mi ka yin wona no to mi de plito po we mi do mo do ho ye de ji we ye do na mi do mi do ma ga do me le weson ji we do gan ho mi do na no po bu na do ko dandan bo fi de ko do gbon to be ni Igbaji ma si ga do e so ko do fi de me da ho kasekon mi se oho mi ton bo ete me ga do nukun na moto okhwelo godo do ni gbeto zeli ne deda yi ena ko ne pondo anu eke ni mba igbonle ena je ni le na mi ete mi le do loja ji do okhwelo godo Bon,
to kwelo singodo ni do mi ado do dide ko do mi mo no po mi ni do tandapo okwe ne ni ejo mi na do kon do po de akojo plide but okwe ne godo po ni no mi ton e na wa yin de bona ni te no to o mi o mala en bleto le gbe mi to na to po mi na no po to okwe ne godo mi na no po be no po sin kan ho emite o mi do yin bine ere sin se da ye tonto enyo jiwe na ka di kebo ena wa chicheme beto titole pome e awuve no so awuhia de te yin awuve de mi ko to mi mo to we no na mi ko ze titole ke dai so na le se ba ni gwa na mi to gwelogwe ni mi na do to kla awuve de mi do jenu ji do ma jopon wo so bo na do jolo nso poti de bo mi to nu so po mo yi to lo le sin aleji mi ka don do me ho mi ton le e ko bi ba ito le mi don do bo so don do de ma so do file ati zan kon ko no gbe fi wo dam no bo so iro okun ton le mi mo do ye to alo gona mi bo me ho de ijo do le ye ma tron godo na ko ro ko mi bo e me mo ton ya mi na o jago e godo do a o ve de mi tran mi to fi di mi gbata do nugo e do mere ma singa ti di mere gbe to le do para mi so po e di po dran do si flume alo ma o jego bo mi na do o me le o ba ile me le o wa le na mi yo so si tu klaji je do bo ye mo pri bere na do wason de na do du firi bo no tata yo so gba ko do tami do go surtout mam di bureau lo le ti to to ko ro ton lo le ko kle jo mi de avodi mam mo mele bo ya fora mi do firi ona do mo ko afo mi de le de gbeto mi no te na kaka bo ze mi le jo na gbeto bo dalo we ma de me gbeto ma singa dalo ta di do mo ni bu pere do ji wa ma ga do ato bo dalo me do ye zi afo ko do ko e ya afo do go na mi ba fo ne de yi do go ndo de ma do do le ya mere ni jale mi to pere do mina hu hona e bo wa edi avore mi ka se ja edi ro ini jale bro iko ro mi alo do de mi sa lo e pe mi sa gan we gan ton mi no be ko to so yi gbe so na mi gan ton levo na mi na do ho do avoro je no se ko do ja ibo mo ndu wo mi da mo ni flen ja ho fi lo ti be mi na mo afosin ali wo so mo me lo yi gbe na mi do mo ni mi ma na ro do mi ti wa e ba ido mi ko ze ti to e ke nkoton na ba si pon bo e ma wa chicheme we ya de te do mi do we no ze pe lo ja yi ejo trani do nu do na do ho ton mi na gbedu fo lo to we le mi ko se lo ti amo afolowo no wa da ho de me do mi do o ko de ti tabo mi na du mana gbe ho mana gbe ho donc afolowo yi da ho de bu ya o se ndo je so mi de sin afolowo sin ho bo yi gbe ran le ko de me enyo azantele we mi kazida ina titolo do o hwe azizale ton mondo e ma yin gbe lo po sin nu kleun de boy na basi André Kana, à Santelewe, pour le Fitelewe Misé, nous y allons. Monsieur journaliste, merci beaucoup. Normalement, nous pouvons dire que nous pouvons mais misé Azan Bovo attend. Azan attend les misé 22, 23, 24. 22, 23, 24. Sont elles mars, sont les mêmes été. Ok, sont les mêmes été mars. Sont tonton pour l'automne. 2019. 22. 23, 24 mars 2019. Voilà. Donc, 22 là, mina biode na yeu de mehoto azization le diboko dia foro ko janu kona mele mina bio odena yeto amisa home mina ba yeto Maserasi mo mina so yi numese mi to lesin mini gbobo dodo mina bio dena matinto male fleto koko ton le ejuwa ile mon sisin kwele voilà donc to 23 alors mina bay carnaval mina bay wodegmo to holome to khobun si to holome pede bo kolile mi ton to 23 alors si à fond 10 heures et en besoin file mi jandu ko lote to place Bayol to Bayol to Hobon to mi besoin fait modan moto mi alle ko Bayol lo we jaye ton canton même mi do asiza malin vleto le mi na ho ballon hiro e kado go fleme de flin e mede yi azon vito azolo mele na ho ballon pe a forêt au grand le e coupe toté a jo flin bo na mi ni azon vile we gaye au grand eton le yina ya jo ni o gan le so gaye azon vi eton le o gan le so ya jo donc ti to mon coton 18 to 23 là e ba yi samedi là donc mi plan samedi lo bo je dimanche lo e ba yi o pe lo pe papa o pe lo na wule mi on mi pe pondo est-ce que samedi lo e na se ajo lo joto terrain lo ya bi segbe lo e na se joto
podium dito auto me bona ko pena mi o mala en bletole bo ya jijere na mo tero singati donc mi zene ji tito de wa tito ko lo singodole ina dona mi to podium lo jibo o ko na be mi eyon président Denaga président ACBF ton e mi na dona mi do awutele we mi ko wule lo tena nolila sur l'étendue du territoire national na mi wule awe ton lo te bo nolila lo enayi kaka parako enayi nati tengu enayi WhatsApp enko mo lo fogonu we mi zeti to lodo na mi na ba ibo kaka bo bene yi gbajilo ina we o lo se mesdames journalistes Chaki de Bob, merci beaucoup Enan Tchénan Town. Mimondo et nous de Tchétché Djo. C'est ton mon invité. Donc, peut-être ouais, notre tito. Pas qu'à bon non, j'ai quand même. Nous besoin à logo mais les potons. Parce que mathématiques, il y a mito radio et alada. Bon, mi beto ego alonami. Bodemi na radio do go alona mi bo ye ka hobi o mi to don bo mi do hobo me don le ye wese mo do ko télévision et le battant TV be to we noté na mi bodo mi na yi télé do go alona mi donc mi so ato bibio do télévision kon ton le be to de do juro je bo yin won na asizazon mi ton bo ga do go alona mi bono bo yin do enu de len kon mi to home bo mo no me hele ndagwe na go alona mi ye na jiro mi bodo mi wa na invité mi do radio lele na invité mi do télévision lele ena bibi na mi alors mi tonto kike e mi singa yiro mi bodo go alors na mi sinon mi le suma singa mba inde to mi de me buena pe mi abi na jefire mo di donc c'est un peu ça eyon mi ka wa to o khodo kaka wo to o khodo pojodo do ni mi to oye mi ton ponti ye mi na modo mi to avomo to alome kaka wo yo soko bo mi pon ari e plancher no to godo na mi avowo no ki kaka demain ACBF, artiste cinéaste du Bénin en fait ou demain. Minado a volé sin ko na mi pe avoyeri ni me de be jaflen ena wa ye ton ko bona ito bona to abina. Non, mais c'est ba yibo an ba ndie. Ado yen na bio chewe ko tro fiti mo. Na bio chewo. Vice-président et ACBF ton conséquent. Ye o do ko bon, ye na time avolo tonda e bi avolo do a ube do de mi mo avolo bon yedo moto pour donc avolo 17 millions de pièces là ni ben wina no le aziza malin blaison atole et mais wana aziza atole pour avolo ma avec bien cambio bureau ni tole pour mais là il m'a proposé avoyer ton mais bien auto donc bien bien auto on plus bon partager on plus ko bien plus bon rien ton non nkoto bosoko mamodi donc mina zoomé tout à l'heure donc ebado mi mepo mi do na ko abo mi ton bona ya o ya auto mano bono so pedo pelo be ndo je mepo abolani ekmo de etero di edido mina joine o do na mi do ni mi pon bezi lo kolo mi oto mo so bezi lo kolo mi oto yo mina wa friend meda ho kasipon na mi ndo singa fonction no wa ereji ko da so di singa do so mi de le moto eregodo o ko tewe mi do na do singa do kana dali meyin asisa mane hen fleto di tinto bene yi gbadile ko patapata ko do me de yin wana mi ko to ason mi ton le ko ko ka jado mi mato o ko efe sin temele o ko temi do go jado kana dali to do mi wa do bon ko lo abia folo sin aleji fún àwọn fọ́ọ̀mù àti ìzà ẹ̀yẹ́ mi ẹ jẹ́ lọ́mọ́rọ̀ àní sọ̀ náà ti zà tó mi dọ̀kọ́ náà yé tó kí kọ́ ẹ jẹ́ dọ̀ àní sọ̀ náà àti ìzà tó tó àti ìzà yọ̀ déwé dọ̀ bọ̀ mẹ́rẹ́lẹ́tì mi dọ̀ tókè náà yàn àti àná tókè òkè anábàá kẹ kàní anábàá kàní ní ọ̀jẹ̀ tó ń dọ̀ ìkàyọ̀ fídíò yàrá kàkó bèbí yọ manifẹ́ bá tọ́wọ́ yín wí kàn áyà àná dọ̀ náà déwé náà yín dọ̀ mọ́ pé é wà ni ma jẹ ko sa gba ni o do mo na fi asi dare mo le te lo e so je jan lo won ati bo amanyu fi akita we le me e je ro ni ko afo bo de ye asi dare to tarawe ko bo nye me to fi de bi na ba ati do me kan je ko lu ko gba to do de matin bo mi si gan ba na ko ti tan de na du ni te he ni o mo fi to ko mi to le ko te di ka so mi le bo de go na du ja o e te mo fi de yen na nu han yen te gbe ro bi
Kaze kontenja. Kaze moto kesi godo. Ona lewa. O bevi kede go gbedo mo yero mo di gane mi le jawo. Poro kriya de gbe yero kaze kodo komere mi. Be mi ko no re diro ni kwa boy. 17 ni ga fa fi kwa ti bo. Bona wa da soto ni ko do ko mi godo. We wa mi de ki jo de me ka bo. O pe de ma se gbe to wa. Iye ka wa do lewe. Mi na to mi ko fata ka ma kamero mi me lo le di me to pe de me le di ya. Ina vivi ganji. Lo afọ o go bigo. Lo ro kwa bo ne. Tori gbe do de ko afọ de. Wo ya o da de go. Mo jira ti asere ta kun e ma ito e ma kan se ba ma ya te gbe me lo mo ya o de derogation o ka kaze ya o ka kaze o ka kaze ile gbe ba lo ya kaze ba o ka kaze ya kaze mo kaze ka gbe po ya ye ba kere we le gbe wa lo ho tutu tu pe wa ko mo bu we ki je dire de ki ro ko ro ha mo lo we ari me o se po te to ko ejo mi se ro to wo pe mina bio adoka heji ina yuro bonado singamo afo kole Jen konana 97 35 72 70. Konana 96 76 27 56. Nana 97 71 51 26. Ni vice-président du Sofindi. Numéro de mina si bonano camion ne matin mi se de camion so de bonga iro boni pacha mo de bi ana 97 09 55 17. Abi o kan te possible be ni ko si ko ya camion go pe logo do ba jijo ko loton ana se kule ko eyon aloka eji mina mo avant meton le khoteni e mesito fele ke sene ebe meda o denaga mina yi son fi ni e poko de nyawe bodo na habele. Merci beaucoup. Et tiens, tout le monde est pour nous aider, tout le monde est pour il y a pas bordé, il n'est pas amadator. Nous bureau d'organisation au pays qui tombe. Pour il y a des cas où plateau logique, il y a bureau le bureau il y a des walles nous personne auto trésorier général mettons à Kobi honnête bon nous organisateur mettons mais représenté à Franco Jumbo Star nous Bodondo pasteur Tcheke, oui, mais en tonton, il est son tango. Au Boisondier, premier organisateur au peloton, et au Fabon quand même. Bodondo et Cedro Kandé sont adjoints quand même. Il est le secrétaire général, mettons, au Liban, pour être le Bodo Cedro Kandego. Comme évidemment, on y a tort, vidéo pour nous apprécier. Organisateur, mettons, et tout, team bien au Fabon, donc, vice-président, mettons, quand c'est bon. Pour le bureau de ma waki de l'air, to bénélo pété comme une dopo pour moi. Ou d'autres représentants et ton lettre bureau l'homme. Donc, il manque les mélèbes sont comme une lettre pour moi. Il doit me dopo manque à me Chicago et Novignon. Beto sous Sylvia Boycon. Beto support Massina Yadesco. Beto support Mamadi. Donc, nous sommes mon frère Bodobe, Meho. Et toi, si ça, zo ici en Ligue, les godonami les mito de Meho les po, et to godonami sans pour les po. Merci beaucoup. Et na chena do propos nitsole ni evoson eji e na evoson esawe. Mina bio beson wa ewoji e manyi koto e manyi azoto kaka je ni. Mina soto pipeto no wa beton kon hitito le battant télévision. Chacun de votre bio bina bida. E iboa. ACBF Miko Duwela ACBF Miko Duwela ACBF Miko Duwela Tada Tada Tada